اسمك من، اسمي كرامة، اسمي من سالم سلامة، عوض سفينة. هذه سميت سفينة النجاة، يعني أصلها يعني السفينة هذه الكبيرة. إيش تقولون بالملاية؟ الملاية السفينة إيش؟ براو. هذا معنى أن الإمام هذا السمير لما ألف هذه الرسالة في كتاب السفينة، يعني الإنسان من قراها كأنه البحر هذا جهل، ولما يركب الإنسان السفينة كأنه نجاة من البحر. سفينة النجاة من البحر، والبحر هنا المراد الجهل، فمن قراها نجاة من ظلمة الجهل. وهذا المحل ما شاء الله يا خير اسم سميتوه سفينة النجاة. زين الأسامي هذا، الله يبارك فيكم، هذا من معاهدكم ومدارسكم وزواياكم إن شاء الله في خير. طبعا هذا كتاب بداية الهداية، من قرأ البداية يقولون وصل للنهاية. هذا كتاب عظيم جدا يقرؤون كل المتقدمون في حضرموت وغيرهم، يختصون خاصة كتب الإمام الغزالي. والإمام الغزالي ده ما شاء الله أشهر من النار على علم. له كتب في الفقه، له 5 كتب في الفقه: الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة. وله كتب في التصوف، أحسن كتاب ما شاء الله ألفه عظيم هذا الإحياء ما شاء الله، ما أحد استطاع أن يأتي بمثله. قال الإمام النووي: طالعنا كتب الحلال والحرام في كتاب الإحياء فما وجدنا أحد من المتقدمين ولا المتأخرين أن أتى بهذه العبارات مثل الإمام الغزالي. خلاص قفل بقى عليه. الله إن شاء الله يعطيكم بركة هذا الإمام، وتكون هذه سفينة النجاة وبداية الهداية لكم. تكلم أيضا تريمون أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajmain. Beliau tadi itu mengawali daripada penjelasan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi sebetulnya yang terpampang ya di dalam papan pengumuman yaitu tentang Al-Isra wal Mi'raj. Tetapi tadi siang Al-Faqir tanya sama beliau, ini kita nanti malam baca apa? Saya bilang itu karena ini adalah majelis rutin. Ya biasanya memang kita baca setiap bulannya. Ya, kita baca biasanya Bidayatul Hidayah. Al-Faqir tanya begitu sama beliau. Kemudian beliau menjawab, sudah Isra Mi'raj kayaknya tadi malam sudah cukup, dan kita sudah hari Rejab ini, di bulan Rejab ini sering menghadiri daripada majelis Isra dan Mi'raj. Nah, nanti malam katanya beliau dibaca kitab rutin seperti biasa, yaitu Bidayatul Hidayah. Ya. Dan kemudian beliau tadi tanya nama majelis ini. Al-Faqir menjawab nama majelisnya yaitu Safinatun Najah. Beliau katanya, Masya Allah, karena nama-nama baik tadi itu adalah tafaul. Tafaul tadi itu kita berbuat sesuatu menggunakan nama sesuatu yang baik-baik dengan harapan kita akan sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi itu. Kita punya nama, misalkan kita kasih nama yang baik. Harapannya apa? Harapannya yang punya nama tadi itu menjadi seperti namanya. Dan itu memang yang disukai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suka kepada tafaul. Oleh karena itu kan sering Nabi itu menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk memberi nama anak kita yaitu dengan nama yang baik, karena itu adalah tafaul. Kemudian beliau tadi itu sedikit menjelaskan tentang daripada kalimat kata-kata daripada Safinatun Najah. Ya, tadi tanya Safinah itu bahasa Indonesianya apa? Dia bilang perahu atau kapal gitu ya, yang penyelamat. Jadi biasanya Safinah itu dinaiki di mana? Dinaiki di atas laut kan. Nah, ibaratnya kata beliau, lautan itu adalah kebodohan. Nah, manusia tadi itu kalau masuk ke lautan ya tidak akan selamat, tenggelam di dalam kebodohan. Agar supaya selamat naik Safinah, naik perahu, naik kapal. Ya, artinya apa? Orang kalau membaca kitab seperti Safinah, yaitu kitab fikih seperti Safinah,
maka dia akan selamat daripada lautan kebodohan. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang agung sekali. Ya, yang mana kitab Bidayatul Hidayah ini suka dibaca memang. Orang-orang dulu suka kepada kitab ini. Ya, sering dibaca di majelis-majelis, di halaqah-halaqah, memang sering dibaca ini. Sering dibaca dan diamalkan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Sampai-sampai dikatakan barang siapa membaca kitab Bidayah, yaitu Bidayatul Hidayah, wasala ila nihayah, dia akan sampai kepada puncak. Maksudnya orang yang membaca kitab ini kemudian mengamalkan apa yang ada dalam isinya, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali ini luar biasa. Seorang ulama yang sangat luas sekali ilmunya. Ya, sampai-sampai Imam Nawawi tadi itu mengatakan, aku ini telah memutalaai, telah membaca dan memperhatikan daripada segala macam bentuk kitab. Ya, kitab halal, kitab haram, semuanya sudah saya pelajari semuanya, katanya beliau. Dan saya tidak pernah menemukan kitab seperti Ihya Ulumuddin. Sudah tidak pernah ada sudah. Ya, dari segi susunan kalimatnya, dari segi ilmunya, dari segi isinya, semuanya itu sudah seakan-akan sudah diambil semuanya oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karena itu, kitab yang kita baca ini, kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang sangat agung, dan pengarangnya, yang musannifnya yaitu bukan orang yang biasa, tetapi orang yang sangat luar biasa, yang sangat dicintai oleh para ulama. Ya, kemudian beliau juga mendoakan kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tadi itu bisa terus istiqamah ibadah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم قال ذكرت الآداب الإمام الغزالي، يعني كل الآداب بكل شيء، لأن هذه كلها مأخوذة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ينام، كيف يشرب، كيف يلبس، كيف يمشي، كيف يركب على الإيمان، كيف طريقة، كيف يأخذ، كيف يعطي، كيف يلبس النعل، كل هذا من اقتدى به هذا يسمى يعني مجرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يتوضأ، حتى الوضوء كان ما حد. الوضوء كان بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا عثمان، سيدنا علي، قال كيف يا سيدنا عثمان أنتم رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف لما يتوضأ؟ كلهم رووا الصحابة قالوا رسول الله كان يتوضأ يعمل كذا ويعمل كذا، والحمد لله هذا كله ما ذكروه العلماء في كتب الفقه. كان ارتفاع على حجر هكذا سيدنا عثمان وقالوا شوفوا الوضوء هكذا ويعمل كذا، وأنا رأيته بعيني أن يتوضأ رسول الله يفعل كذا يفعل كذا. قال هذا وضوء رسول الله لا نقص ولا زاد عنه. على كل حال أن هذا المسألة يعني يتكلم على النوم، آداب النوم وآداب اليقظة. أنا أول بدأ بالنوم، والنوم هذا في الحقيقة هو موت. قال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موت والذي لم تمت في منامها، يعني النوم هذا يعتبرون كمن ميت الإنسان. الذي ينام الإنسان كأنه لا يتحرك، لو ناديته ما يسمعك كأنه ميت، هذا الروح بس فيه يتحرك. فيقول لك الإنسان هذا النوم هو نوع من الموت. إذا أراد الله هذا الروح عادة ترجع إلى الدنيا يشيل الروح منه يردها، وإذا خلاص انتهى أجله خلاص حيته. وهذا النوم له آداب كثيرة، منها أيضا أن لا ينام إلا على طهارة، لأن الإنسان الذي حتى وأخطر شيء أن لا ينام الإنسان على جنابه. هذا الإنسان قد يصاب بأمراض أو يصاب بجان أعوذ بالله، لكن هذا إنسان ينام على طهارة مهما كان. كان أظن واحد من في تريم أظن مسكين أصابه إسهال بالليل، عنده إسهال. إيش إسهال؟ خذي منه دخل من الإسهال كثير بالليل، كل ما دخل الحمام يلس راح توضأ ركع ركعتين، بعد ما ركع ركعتين نام قليل جات بطنه، راح للحمام توضأ وركع ركعتين، يكاد حوالي 20 ركعة الوضوء بالليل كله، بات الليل يتوضأ ويركع يتوضأ ويركع.
هذه أصلا عادة. إذن ركعة الوضوء من أفضل الأعمال. قال بلال هذا المؤذن حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي إيه معك يا بلال، عملت شيء عمل زين؟ قال أنا ما شيء يا رسول الله، أنا شفنا شيء معي كل وضوء أركع ركعتين. ثم هذا إنسان يركع يسمونها ركعتي الوضوء. هاي إنسان يفعل ما قدر هو قيم يصليها وقاعد، ما قدر يصليها فوق كرسي، يصليها فوق فرشه. يعني الإسلام يعني ماشي فيه تشديد ولا تعب. ثم يرتع قال الإنسان على يمينه ويضع يده على رأسه، قال تشبيها بضيعة القبر. يعني الإنسان لما يوضع في القبر يوضع هكذا متجه للقبلة إن قدر، وإذا كان ما قدر أحيانا لا، الأشياء ما يقدر يستطيع إنسان يستقبل القبلة. خاصة بعض يدخل في بيت في مستشفى يكون السرير حقه وليس مواجه للقبلة، لكن الأفضل الإنسان أن ينام يستقبل القبلة. وأيضا قبل النوم يقرأ شيء من الأوراد، على الأقل راتب الحداد، راتب الشيخ أبو بكر. هذه تحصين الإنسان، هذه الحصن، هذه الأوراد أحسن من أن تحمل سلاح في الدفاع عن نفسك، لأنك تدافع عن نفسك شياطين الإنس والجن. هذه الأوراد الصباح وبالليل حتى تذهب الغموض وتحفظك من الحاسدين ومن الساحرين. لها أثر كبير، لأن هذه كلها دعوات نبوية بآيات أعوذ بكلمات الله التامات أصلح الله أمور المسلمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. كان أول مرة واحد أظن في منطقة أول مرة يسمع راتب الحداد، شاف واحد من حضرموت إيش أنت تلاقيه هنا؟ إيش هذا الكلام؟ تعال أنا، هل حد عالم في البلد أحسن منه؟ قال نعم في واحد يعرف، بس أنا بقول لك بكلمك قل اذهب لعنده، قل في واحد هناك رجل من اليمن يابس مستقبل القبلة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هل هذا زين أو ما هو زين؟ ولا قام هذا الشخص ذهب إلى الشيخ قال في واحد رجل يقول لا إله إلا الله وحده، قال هذا الذكر يتحرك عمود في السماء إذا قال هذا الإنسان، ولا يقف أمان يقول أغفر لقائل هذا الكلام. تعال هذا الآن اذهب لعنه كله يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا إلى الشيخ هذا قالوا يقول أيضا سبحان الله وبحمده، قال هذه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الأفئدة اللهم صل. قال أعوذ بكلماته، هذه كلها قال دعوات زينة. على كل حال إن الإنسان لا ينام إلا بعد ما يقرأ شيء من الأوراد ويتوضأ ويستقبل القبلة. وأخطر شيء انتبهوا منه أن تنام الرجل على جنابه مهما كان، إلا إذا كان مريض يتيمم أو يقلل الحدث يتوضأ، لأن الجنوب هذا والعياذ بالله كان الإنسان ينام في السفلت معرض لأي شيء، خلاص ما شيء يحميه. الله إن شاء الله يستقبل القبلة وفي النوم ويأتي بالدعاء ويأتي مذكور في الآية. الله يبارك. Kemudian beliau sedikit atau banyak tadi ya menjelaskan tentang adab naum, yaitu anjuran-anjuran yang dianjurkan secara syariahnya Nabi Muhammad SAW tentang mau tidur dan ketika bangun dari tidur. Sebetulnya kata beliau adab atau anjuran-anjuran tadi itu bukan hanya di tidur saja, bukan hanya di ketika bangun saja, semuanya ada. Ya, ada berwudu ini dan itu semuanya ada, semuanya sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu kalau kita kepingin dekat dengan Nabi, ya kepingin dekat dengan Nabi, ya adab-adab ini kita lakukan. Adab naum dan lain sebagainya yang kita lakukan sebisanya agar supaya kita dari itu sampai ke derajat apa? Derajat daripada dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya daripada anjuran-anjuran ketika kita tadi itu mau tidur, kita tadi itu hendaknya sebelum tidur jangan lupa kita tadi itu baca zikir.
Ya, jangan lupa kita itu baca zikir. Kemudian menghadap ke kiblat. Ketika kita tidur menghadap kiblat. Dalam keadaan dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah wudu. Nah, diceritakan tadi ada seseorang yang sangat menjaga terhadap adabun minum tadi itu. Sampai suatu saat dia tadi itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena penyakit ishal. Apa itu? Keluar terus BAB-nya tadi itu sakit perut ya. Jadi ketika dia itu sudah wudu, kemudian sholat 2 rakaat ba'diyatul wudu, kemudian dia tadi itu tidur sudah siap-siap mau tidur, sakit perut lagi, bangun lagi dia ke kamar mandi ya, diselesaikan itu hajatnya, kemudian dia tadi itu wudu lagi, sholat lagi 2 rakaat, sudah siap-siap mau tidur, sakit perut lagi, terus kita bilang sampai semalam suntuk itu yang dikerjakan. Saking dia tadi itu tidak mau meninggalkan daripada ada gunung, ya tetap gitu. Jadi habis keluar kamar mandi, wudu lagi, sholat lagi, mau tidur sakit perut lagi, wudu lagi, sholat lagi, terus begitu ada. Ya. Terus kemudian tadi itu ada yang diceritakan tadi itu kan ada wudu, kemudian sholat ba'diyatul wudu. Itu sholat 2 rakaat setelah wudu itu termasuk amalan yang sangat agung ya. Yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW itu mendengar atau melihat daripada suara sendalnya Bilal yang ada di surga. Kemudian Nabi tanya kepada Bilal, Bilal, apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kamu amalkan? Katanya Bilal, ya Rasulullah, saya ini tidak punya amalan, sedikit amalan saya, itu aja maksudnya. Ada satu ya Rasulullah, tidak laku wudu kecuali setelah wudu aku sholat 2 rakaat. Ya, yaitu sholat ba'diyatul wudu. Ya. Jadi di antara daripada anjuran-anjuran yang dianjurkan ya sunnah nabawiyah, yaitu ketika sebelum kita tidur kita tadi itu baca zikir. Ya. Paling tidak kata beliau kalau bisa kita tadi itu membaca zikir seperti apa? Ratibul haddad kata beliau. Baca ratibul haddad itu kalau hafal dan biasa baca ya tidak lama, sebentar toh. Ya kadang-kadang baca sampai ketiduran kadang-kadang. Nah itu bagus ya. Ratibul haddad ini ibarat daripada kumpulan-kumpulan zikir nabawi. Ada riwayatnya semuanya. Ya ada riwayat hadisnya semuanya yang ada yang disebutkan dalam wirid ratibul haddad. Ya pernah suatu saat ada orang Hadramut gitu ya, orang Yaman pergi ke sebuah tempat. Kemudian dia baca ratibul haddad. Nah, orang-orang di situ tidak ada yang tahu ratibul haddad itu bagaimana. Akhirnya ada seseorang ingkar, apa ini? Apa yang kamu baca ini? Baru ini. Ini jangan-jangan kamu mau membuat perkara baru gitu. Akhirnya sama orang yang Hadramut ini, ada tidak orang yang lebih yang ngerti tentang agama, tentang hadis, maksudnya orang alim gitu siapa? Oh ada. Itu guru kami gitu ya. Ya sudah. Tolong sampaikan kepada dia bagaimana kalau ada orang duduk dalam keadaan bersuci menghadap kiblat kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampaikan ke dia apa katanya. Akhirnya orang ini pergi menuju gurunya. Guru katanya, ya kenapa? Ini kalau ada orang dalam keadaan wudu, punya wudu bersuci gitu ya, menghadap kiblat, kemudian dia tadi itu mengucapkan zikir ini la ilaha illallah sampai disebutkan tadi itu. Katanya gurunya, itu zikir yang sangat luar biasa itu. Itu zikir kalau disebutkan oleh seseorang itu sampai menggetarkan daripada tiang-tiang yang ada di atas, yang ada di langit. Tidak akan pernah mau berhenti itu tiang kecuali orang yang mengatakan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ini zikir yang luar biasa nih. Ternyata ini sudah ada riwayatnya dalam hadis. Kemudian datang orang itu. Kemudian sampaikan lagi sama gurumu. Kalau baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, pergi lagi ke gurunya. Guru kalau mengucapkan ini gimana? Wah, itu adalah 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan, khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani bil mizan, yang berat di timbangan katanya.
Ternyata disebutkan satu persatu sampai semuanya ada penjelasannya dalam hadis Nabi. Bahwa ternyata Ratibul Haddad ini bukan kumpulan zikir biasa. Ya, sangat agung sekali. Kemudian beliau yang ini yang bisa saya tangkap ya. Di antaranya yang daripada anjuran-anjuran ketika kita tadi itu mau tidur, jangan sampai kita tidur dalam keadaan junub. Itu paling beresiko sudah. Ibarat kalau ada orang tidur tidak memakai pengaman sama sekali. Loh, tidur tidak pakai pengaman bagaimana? Tidur di atas aspal, di atas jalan raya itu. Ada orang tidur di atas jalan raya ya Pak? Siap-siap diglindes maksudnya. Siap-siap ditabrak truk ya. Nah, oleh karena itu kalau ada orang tidur dalam keadaan junub ini bahaya. Jangan sampai orang tadi itu tidur dalam keadaan junub. Ya, kalau memang berat bagi dia untuk mandi ya anulah. Hadasnya itu diringankan mungkin dengan wudhu gitu ya. Atau memang kalau memang dingin udaranya atau bagaimana yang mungkin bisa diganti dengan tayamum. Intinya jangan sampai biarkan kita tadi itu apa? Tidur dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Ya, males biasanya ya. Malesnya ini apalagi kalau sudah yang punya istri ini yang sudah nikah ini. Ya kan? Wah, susah ini. Bagaimana tadi itu ya? Jangan sampai kita tadi itu tidur kecuali kita dalam keadaan suci ya. وأيضا هذا النوم هذا فائدة هذا النوم الذي بالوضوء الغالب الإنسان يرى مرائي جميلة، يرى كأنه في مسجد أو أحد يعبد الله أو يرى أحد من الأولياء الصالحين، بخلاف الذي ينام على غير طهارة يرى مرائي مزعجة، مرائي مخوفة، حتى قد تؤثر على يومه، يظل يكون النهار هذا خايف من الرؤية هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان إنسان رأى خير يحمد الله، وإذا رأى شيء من الشر قالوا إنه ينفث ولا يخبر حد بالرؤية، وينفث على يساره 3 مرات يقول أعوذ بالله من شر هذا الرؤية أو هذا الحلم، فالله سبحانه وتعالى يكفيه. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. Kemudian kata beliau, tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu itu secara ghalib biasanya orang kalau tidur dalam keadaan suci itu dia itu akan melihat dalam mimpinya sesuatu yang baik. Lihat dia lagi duduk di masjid, ketemu lihat sama ulama gitu ya. Pokoknya kalau dia itu tidurnya dalam keadaan suci, dalam punya wudhu, itu biasanya ghalibnya tadi itu mimpi yang dia lihat itu yang baik-baik. Tapi kalau dia itu tidur tidak punya dalam keadaan hadas, apalagi junub ya, sudah yang biasanya dilihat itu sesuatu yang menakutkan, sekali, bahkan sampai-sampai bisa mempengaruhi daripada harinya dia. Dia itu akan melalui harinya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan sumpah. Kenapa? Karena pengaruh daripada mimpi yang dia lihat. Sebetulnya kalau kita tadi itu mimpi dengan yang baik-baik, ya kita melihat sesuatu yang baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai tertipu dengan mimpi yang baik tadi itu ya. Kalau kita melihat mimpi yang jelek, dan jangan takut atas mimpi tadi itu. Apa? Sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tadi itu mimpi melihat sesuatu yang jelek, yang tidak bagus, kita tadi itu dianjurkan oleh Nabi ketika kita bangun karena mimpi yang jelek-jelek tadi itu, kita nafas itu yang kayak niup gitu ya, niup dengan suara gitu, sebelah kirinya 3 kali. Kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillah min syarri Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejelekan mimpi ini. Insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mimpinya. أيضا إذا كان الإنسان هذا بالنسبة للإنسان الكبير، وبالنسبة للأطفال كيف ينامون؟ قالوا الأطفال إذا كانوا هم يستطيعون القراءة
تجعلهم يقرؤون آية الكرسي والمعوذتين، يقرؤونها وينامون. والذين صغار ما يستطيعون يقرؤون أو عادهم طفل رضع، أنت تقرأ آية الكرسي والمعوذتين وتنف عليهم بها. هذا كان عمل السلف الصالح حتى يكونون أنت نومك يعني مطمئن، وأولادك حتى ما يصيبهم شيء قلق من النوم، لأن أحيانا الطفل يقوم من النوم يصيح إيه السبب؟ أنا حصنته. ولهذا الإنسان أول ما يدخل لبيته كل ما يدخل يقرأ آية الكرسي يعني. وإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء، آية الكرسي هذه تحفظ البيت. وإيلاف قريش تجعل المودة والأولاد بينك يتقاربون عاد يتنازعون من الإلف. الله يبارك. Kemudian kita tadi itu ketika adab-adab tadi itu yang bisa dilakukan biasanya oleh orang yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa lah, sudah balik ya, sudah melakukan hal tersebut. Terus kalau anak kecil ya apa? Yang belum balik. Ya, kata beliau, jika mereka bisa baca, hafal daripada ayat Al-Quran, kadang-kadang anak kecil itu kan sudah hafal beberapa ayat ya, hafal beberapa surat pendek. Paling tidak kita menyuruh dia untuk baca ayat kursi dan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan itu akan menjaga anak tadi itu dari sesuatu yang tidak diinginkan. Itu kalau dia bisa baca. Kalau anaknya tadi itu terlalu kecil, masih bayi, tidak bisa ngomong, masih belum bisa ngomong ayat kursi misalkan, ya apa itu? Orang tuanya, kamu yang baca. Kamu baca itu ayat kursi, muawwidzatain, kemudian tiup kepada anak tersebut. Dan insya Allah akan menjaga anak itu daripada sesuatu yang tidak diinginkan. Karena anak kecil kata beliau biasanya tahu-tahu tengah malam bangun nangis gitu ya. Kenapa itu semuanya? Katanya beliau, karena kamu tidak jaga dia, tidak jaga dia dengan wirid. Ya, oleh karena itu diamalkan tadi itu. Kemudian ayat kursi tadi itu diantaranya yang dianjurkan untuk dibaca yaitu ketika kita setiap kali masuk rumah. Ya, setiap kita masuk rumah tadi itu kita fadilah dukhul ila bait ayat الرسول إلى في قريش أن تألف بين الأولاد تحصل البيت. Jadi kita tadi itu kalau baca ayat kursi, setiap kita tadi itu masuk ke rumah, itu akan menjaga rumah kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, macam-macam lah, kebakaran atau bila dan lain sebagainya. Ya. Kalau kemudian juga disunahkan membaca surat Al-Quraisy, yaitu li'ila bi Quraisy. Ya, ketika kita setiap kali masuk rumah. Untuk apa? Apa fadilahnya? Itu insya Allah akan menciptakan kerukunan di dalam rumah tangga. Akan terjadi kerukunan. Anak-anak tadi itu akan akrab satu dengan lain, lembut hatinya. Ya biasanya kan waduh tukaran, ini kakak, ini adik jebruat gitu ya, ngamuk-ngamukan biasanya, ya kan? Nah, agar supaya mereka itu tidak mudah bertengkar, tidak mudah tukaran gitu ya. Nah, bacaan itu setiap kali kamu masuk rumah, bacaan Al-Quraisy itu li'ila bi Quraisy, agar supaya mereka lembut hati. Akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ulfah al-mawaddah di antara mereka semuanya itu. ثم ذكر الإمام الغزالي قال أيضا أن يبات وصية عند راسه. هذه الوصية المعتمد أنها سنة، الإنسان يوصي. كان زمان واجب الوصية، لأن قبل ما تنزل آية الوارث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني وجب عليكم. لكن بعدين لما يأتي كان زمان المواريث هو الميت يقسم المال، لكن بعدين سبحانه وتعالى جاب آية المواريث يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ، ونزلت الآية ونزلت أحكام المواريث. لكن المهم أهم شيء الإنسان لما يموت الوصية قالوا أهم شيء أولا إذا كان مثلا قدر أن يحج يكتب عليه كتبوا عني حجة، يعني استطاع عن الحج ثم مرض، يعني كثير ناس يقدر يستطيع أن يحج لكن أصابهم مرض وعندهم مال كثير، هذا واجب يكتب له الوصية على أنه يحجون عنه. والمسألة الثانية وهي المهم إذا كان على هذا الإنسان دين، النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي على الرجل الذي عليه دين،
كان واحد من الصحابة رجل عليه دين مسكين، لما بيصلون عليه قالوا أن النبي ما صلي عليه، ونصلي عليه سيدنا أبي بكر ليه. هذا لأنه مرهون بالدين حقه، مرهون بدينه. يعني كثير من الناس يشيل أشياء ويشتري بضاعة ويشتري ديون ويموت. حتى في القانون الإسلامي أن الإنسان إذا مات وترك بيت وعليه دين وعليه تركة ما يمكن تقسم التركة، لا البيوت ولا الفلوس التي في البنك ولا بالأرصدة حقه، تبقى التركة موقفة. نزلوا حق الموت، ثم الوصية بالثلث، ثم الدين. هذا الدين الإنسان ينتبه، على الأقل يكتبه في الوصية، يقول أنا عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا، حتى إذا جاء الورثة يقولون هذا دين على والدنا، لا يمكن نحن نقسم حتى عود من التركة أو حصى عجرة، حتى نصفي الديون كلها التي على هذا الميت. وهذا كثير من الناس يموتون وعليهم ديون ولهم أولادهم ما هم عارفين بهم، وهم غربقين في قبورهم ويقسمون التركة ويأكلونها ويرتاحون، ولا هم عارفين أبوه مسكين في القبر معذب. الله إن شاء الله. ولكن الإنسان قاعدة إذا استدان الإنسان ينوي أن يوفي، إذا نوى أن يظلم ما عاد يقدر يستطيع يوفيه. حتى قال بعض العلماء إذا كان إنسان عليه دين لكنه عجز ونوى، قال بعضهم في الآخرة خلاص يرفع الله عنه هذا. لكن على كل حال كل شيء إنسان يكتب. طيب سؤال ثاني، لو كان هذا الميت مسكين ما كتب، مات فجأة، إيش يعمل الوارث؟ قبل ما يقسم التركة يسأل هذا الوالد من أين يشتري الأكل؟ من أين يشتري الخضرة؟ يعامل من؟ يتاجر مع من؟ المعاملية هذا يسأل شي دين لوالدي، شي حق لك، هذا يسأل. والله إن شاء الله يوفق الإنسان الغالب منه. وإذا تيقن ما في عليه دين يقسم التركة وكل شيء أعطى كل شيء حصته. هذا الإمام الغزالي قال أن يجب أن تكون وصية عند راسك. Kemudian tadi disebutkan dalam kitab ini, yaitu antanama ala taharah wa takun wasiyatuka maktubah tahta wisadati. Tidaklah kamu tidur kecuali wasiat itu sudah kamu tulis di bawah daripada bantalmu. Kemudian beliau membahas tentang hukum wasiat. Pendapat yang kuat atau yang benar, wasiat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Awal mula sebelum diturunkan ayat tentang warisan, ya, wasiat tadi itu hukumnya wajib. Wasiat hukumnya wajib, harus ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat berarti dosa dia. Kemudian setelah itu turun ayat tentang warisan. Ya, setelah itu turun tentang ayat tentang warisan, kemudian akhirnya wasiat tadi itu hukumnya sunnah. Kemudian wasiat itu penting sekali, meskipun hukumnya sunnah tapi penting. Kenapa? Misal ada orang tadi itu mampu, kaya dia, banyak duitnya. Cuma dia tadi itu belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji, keburu mati. Dia tadi itu. Bagaimana? Tidak bisa, dia punya tanggungan haji. Karena dia sudah mustati', dia tadi itu sudah mampu untuk haji, tapi dia tidak sempat melakukan ibadah haji. Nah, oleh karena itu orang yang yang merasa dirinya ini ketika dia sakit misalkan, waduh ini kayaknya saya mau mati gitu ya. Akhirnya dia tadi itu nulis wasiat bahwasanya hajikanlah untuk aku gitu, karena aku tadi itu sudah mampu, tetapi aku tidak tadi melaksanakan ibadah haji, dan seterusnya begitu. Ya, agar supaya orang tadi itu kaya raya, duitnya banyak, ternyata habis itu setelah dia mati langsung dibagi, padahal dia belum haji. Kemudian yang penting juga ketika tentang wasiat itu, hendaknya kalau memang dia itu punya utang, ditulis. Ini saya punya utang ini, saya punya utang ini, saya punya utang ini, agar supaya
anak-anaknya ahli warisnya tadi itu tidak membagi ini harta waris kecuali sudah dilaksanakan, sudah dibayar daripada utang-utang. Katanya beliau tidak boleh harta waris itu dibagi meskipun cuma satu batang kayu jika utangnya masih belum diselesaikan. Ya, daripada misalkan ada wasiatnya untuk fuqara masakin, misalkan wasiat, maksudnya wasiat di dalam bab wasiat ya. Kemudian dia masih punya utang gitu ya. Bagaimana itu? Ya harus diselesaikan dulu ini semuanya. Kalau sudah selesai semuanya, ya misalkan juga ada yang nanggung gitu ya. Kalau sudah selesai semuanya baru dibagi. Kalau enggak, harta satu kayu saja tidak boleh dibagi itu, harta waris itu. Kenapa? Karena masih ada tanggungan oleh si mayit. Oleh karena itu kalau tidak ditulis bahayanya apa? Nanti setelah dia mati akhirnya langsung dibagi, disangka tidak ada utangnya, akhirnya dia tadi itu dibagi warisannya, padahal abahnya tadi itu orang tuanya masuk ke kuburan, kasihan dia tadi itu terikat dengan utangnya. Karena orang tadi itu ketika meninggal dunia dan dia tadi itu punya utang, dia akan terikat dengan utangnya. Katanya beliau, bahkan Nabi SAW itu ketika mau sholat jenazah, Nabi itu tanya, ini mayit ini punya utang enggak? Oh punya Nabi. Tidak disolati sama Nabi. Nabi tidak sholat kepada jenazah yang jenazah itu tadi itu masih punya utang. Tidak sholat Nabi kepada itu jenazah. Nah, kenapa? Karena orang yang meninggal dunia tadi itu ketika dia punya utang, dia tadi itu apa? Marhun. Nah ketika itu ada sahabat berdiri kemudian Nabi saya nanggung utangnya. Kita kepada dia. Akhirnya Nabi sholat kepada itu jenazah. Ya, jadi demikian, saking pentingnya tadi itu. Jadi kalau wasiat tadi itu, kalau dia itu punya utang ya ditulis. Kemudian beliau mengatakan, ya itu kalau memang sempatlah dia itu nulis wasiat atau dia itu sakit gitu ya, akhirnya dia itu merasa ini mau mati. Ya, enak kalau gitu ya. Tapi kalau dia itu mati faja'ah, matinya itu tiba-tiba, sehat kan banyak sekarang. Ya kan banyak sekarang itu ya. Ada orang sehat, ketemu kita baik, dia sehat, tak ada masalah. Tiba-tiba apa? Besok nikah. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Kadang-kadang orang sakit terus-terusan setiap hari sakit, ya tidak mati-mati. Panjang umurnya, kan gitu kan. Nah, bagaimana kalau ada orang tadi itu tiba mati secara mendadak? Tidak ada sakit, misalkan kalau kecelakaan, misalkan gitu ya. Ya apa itu? Kan tidak ada wasiatnya. Maka ahli warisnya itu jangan ceroboh, kata beliau. Jangan ceroboh langsung main bagi warisan, jangan. Apa yang dilakukan? Harus mencari informasi yang benar. Cari informasinya. Ini dulu abah saya ini mau amalan dengan siapa? Beli beras ini beli ke siapa? Apakah punya utang? Dulunya itu biasanya abah saya itu kalau beli beras itu ke Haji Fulan. Samperin hajinya. Ji, ini abah saya setiap bulannya beli beras ke sampean. Iya. Ada utang enggak? Oh, enggak ada. Nah, sudah. Oh, biasanya beli ke toko itu. Sampai di sana. Langganan kemana abahnya dulu? Muamalahnya itu dengan siapa? Oh, waktu bangun itu materialnya beli ke toko bangunan itu. Sampai di toko bangunannya. Masalahnya kan ada wasiatnya ini kan. Sampai di sana. Nah, hari ini ngomong, ini abah saya dulu kalau beli material ke sini ya. Oh iya, banyak antar ini. Ada utang enggak? Udah ada, enggak pernah utang, cash terus ya sudah. Pokoknya tanya, jangan langsung main bagi warisan. Kenapa? Kasihan abahnya tadi itu. Karena abahnya tadi itu terikat. Ya, kemudian beliau ngasih sebuah amalan. Orang kalau mau utang itu sebelum dia utang harus diniatkan dia akan membayar. Ketika dia punya niat seperti begitu, Allah akan membantunya untuk memudahkan bayar utang. Tapi kalau sudah dari awal utang tapi tidak ada niat bayar, gampang nanti apa gitu ya. Wah, tambah disusahkan sama Allah. Tidak bayar kira. Ya, jadi kalau kepingin utangnya terbayar tadi itu ketika dia mau utang, dia itu sudah dari hatinya niat. Ya saya nanti ini utang karena hajat benar-benar saya butuhkan. Dan saya niat insya Allah saya akan berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin saya akan membayarnya. Maka nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa membayar. Bahkan katanya beliau kalau ada orang punya niat seperti itu ala masya'itillah apa?
nanti di hari kiamat kalau dia itu meninggal dunia masih belum bisa bayar utangnya, itu nanti di hari kiamat tapi punya niat apa? Niat untuk bayar. Di hari kiamat kemudian dia tadi itu ditagih tentang utangnya, itu Allah akan mempertemukan dua orang yang utang piutang tadi itu, kemudian orang yang diutangi sama dia akan memaafkan sama dia. Ya, sudah tidak apa-apa sudah. Karena apa? Karena dia tadi itu sudah niat mau bayar. Ya, akan diberi jalan yang sedemikian mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. والإنسان أيضا حتى أصيب ماشي على دين سمع له أن يصيله شيء صدقة في رمضان مقبل أو قراءة أو فطور، يجعل شيء من ماله صدقة على روحه وعلى روح أمه وعلى أهله، وهب على قولهم، أو قراءة أو صدقة على ناس يجلسون يهتدون تهليل أو تذكير أو تسبيح، لأن كثير ناس يموتون فيتركون شيء من العمل الصالح، ولهم أموال هائلة ويتركون أولاد ما لا يسمنون ولا يغنون من جوع، لا حتى يذكرونهم بالمغفرة، ما يقولون حتى اللهم اغفر لوالدي، ويأكل ماله وينتفع بهم ولا يذكرون والدهم كأنه أضغاث أحلام. هكذا لأن هذا الزمان كانوا متقدمين، حتى الأب ما أنقى شيء هو الابن يعمل للوالد شيء، ويتعاملون كلهم بالورثة يقولون بنخرج للوالد شيء صدقة، بنخرج للأم صدقة. ولكن هذا الزمان نحن في هذا الزمان على الأقل إنسان يكتب شيء صدقة إلى روحه ويحصل إلى روح والده وأمه صدقة أو قراءة، وخاصة في رمضان وأيام كما رجب وغيره، ويحصل كل يوم على حسب طاقة الإنسان وقدرته. الله يوفقكم جميعا. Kemudian terlepas dari itu semua, ya untuk masalah wasiat ini ya kita dianjurkan sebetulnya untuk membuat wasiat atau mengamalkan daripada wasiat. Wasiat apa? Wasiat untuk menyambung ibadah kita. Nah, kalau orang meninggal itu kan sudah terputus ya, amalan ibadahnya. Agar supaya tidak terputus, dia itu melakukan wasiat. Kadang-kadang orang itu hartanya banyak sekali, tapi kemudian dia mati, dia tidak meninggalkan amalan ibadah yang bisa nyambung kepada dia. Oleh karena itu disunahkan ya, dianjurkan untuk kita tadi itu wasiat. Misalkan kalau kita itu punya kebun, kita punya toko misalkan ya, salah satu tokonya itu diwasiatkan, kemudian hasil daripada sewanya atau hasil daripada buahnya itu digunakan untuk kepada fuqara, kepada masakin, atau kepada untuk orang-orang yang buka puasa gitu ya, atau kepada orang-orang yang baca Al-Quran tadi itu, sehingga amalan ibadahnya itu terus sambung meskipun dia sudah meninggal dunia. Ya, jangan sampai kita tadi itu meninggal dunia tapi kita tadi itu tidak meninggalkan amalan ibadah yang bersambung kepada kita. Ya, kadang-kadang anak-anak tadi gitu ahli waris yang tadi itu. Ya, dia tadi itu kadang-kadang menikmati daripada harta waris, ya, daripada warisan yang dia dapatkan dari abahnya, tapi kadang-kadang tidak ingat sama sekali kepada abahnya. Ya, seakan hatta doakan orang tuanya tidak pernah. Allah maghfir lahu misalkan untuk begini, atau beramal atau membaca Al-Quran dihadiahkan kepada abahnya, tidak pernah ingat. Jangan sampai begitu ya. Jadi kalau kita menjadi ahli waris, kita kalau ada punya keluarga, punya orang tua yang sudah meninggal dunia, kita tadi itu jangan lupa beramal, kemudian kita hadiahkan kepada orang tua kita. Ya, kita beramal misalkan di bulan Ramadan, kita sedekah, kita memberikan buka puasa kepada orang-orang tadi itu, ya kita hadiahkan itu pahala kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, itu jangan sampai kita lupakan kebaikan orang tua kita kepada kita semua. أسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يزيدكم بالخير وأكثر من العبادة، وحافظوا على الفرائض والنوافل، الجوابر للفرائض. يعني إذا نقص شيء في الصلاة تجبر ما نقصها. أيضا أوصيكم بالانسداد على صلاة الضحى، هذا يقولونها أرباح تجارة أخروية. وأيضا هذه تأتي بالأرزاق في صلاة الأوابين 11 أو 6، هذه تحافظوا عليها، وقيام الوتر وقيام آخر الليل، وأن لا يمر عليكم النهار أن لا تذكروا ذكر الله وشيء من القرآن العظيم، وخاصة سورة ياسين
وهي قلب القرآن يسمونها. فهذا الإنسان لا يعل هذا يوم يمر عليه إلا ويعمل هذه العبادة. والله صالح يوفقكم إن شاء الله ويحفظكم ويحفظ أولادكم متعاونين متحابين على قيام آخر الليل وعلى الصلاة وعلى العبادة، وإلا بينكم وبين زوجاتكم وأولادكم، وأن يحترم بعضكم البعض، وأنكم الله وإياك أكثر من هذا المجالس من الإفادة والتعليم والرزق، وأن الله يرفع البلاء عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحفظ هذه بلدكم على آمنة مستقرة ويرخي الأسعار ويزرق الأمطار ويولي عليكم خياركم بخير وعافية، وأن الله يشفي مرضاكم ومرضى المسلمين، وإذا حياتنا بلغنا إياكم ذلك النبي أو عمرات في خير وعافية، وإلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tadi didoakan oleh beliau doa yang lumayan panjang tadi. Ya, intinya mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga berwasiat kepada kita agar supaya kita tadi itu menjaga daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya, sholat-sholat sunnah rawatib tadi itu, karena itu menyempurnakan, menempel daripada sholat-sholat fardu yang kita kerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Sholat sunnah diantaranya yaitu sholat duha, kata beliau. Beliau berwasiat kepada kita agar supaya tidak meninggalkan daripada sholat duha, karena itu adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Kalau kita mengamalkan sholat duha, ya jangan sampai ditinggalkan. Kemudian sholat awabin. Sholat awabin itu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah maghrib. Ya, itu ada beberapa tingkatan, 20 rakaat. Ya, atau kalau tidak mampu 12 rakaat. Kalau tidak mampu 6 rakaat. Kalau tidak mampu Allah 2 rakaat sudah wis. Ya, Kak di atas maghrib tak wis ya. Intinya jangan ditinggalkan itu salat setelah salat maghrib. Kemudian salat witir. Salat witir 11 rakaat tadi itu jangan ditinggalkan. Intinya amalan-amalan salat-salat sunnah ini jangan sampai ditinggalkan. Ya, kemudian beliau juga berwasiat kepada kita untuk baca Quran. Ya, jangan sampai lupa untuk baca Al-Quran. Ya, atau di dalam Al-Quran tadi itu bisa kita istiqomah untuk membaca Yasin, yaitu qalbul Quran. Ya, kemudian juga beliau berwasiat kepada kita untuk ya tadi membaca zikir, ya, baca wirid-wirid agar supaya kita tadi terjaga daripada sesuatu yang kita tidak inginkan dari itu semuanya. Mudah-mudahan tadi beliau juga mendoakan agar supaya kita menjadi orang yang baik lagi. Yang menjadi orang yang baik lagi, dimanfaatkan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah tasil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in. Amin ya Rabbi. Fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil Mustafa Rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam alaihi haddal wa alihi wa sahbihi tasisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ودينا وديكم وموتى البذل وموتى الجميل ونعمل غير مفعل أو تصدقي وفعل في إنسان حياته وموتنا كل مرعى مسكين
والأحياء الله يعلم وياكم متحابين ودائما تراحمين إن شاء الله يا أولادنا وياكم قرة عين وسيد المرسلين ومتعنا فأسمعنا وأبصارنا وأقوانا إن شاء الله وضرب بطاعة الرسول في خير رتب عافية وأرزاق حسية ومعنوية في خير الهداية أولادنا وبناتكم وأبناتكم وسائر أزواجكم بناتكم أزواج صالحات وأزواجكم أولادكم الزوجات صالحات في خير رتب عافية على هذه النية الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال نبي يا رب العافية العافية دين ولا السرورات وأمن الرعوات اللهم احفظنا يديه من خلفه اللهم لا بك من الهم والحزن ولا بك من العيس والكسل والجبن تنزل الدين وبركة في الأرض يا حي يا حي يا قيوم برحمتك نصير شأننا كله وارحمنا برحمتك اللهم إنا نبات نعمتك التي عني حصاد اللهم حيث حضرنا خير ما كنت على العين يا الله يا حي يا قيوم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih kepada seluruh daripada ashab Safinatul Najah atas segala macam bentuk bantuannya, dan juga terima kasih yang sangat besar kepada Sahibul Bait daripada Bapak Haji Erwin. Mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya